Praise the Lord. Good morning. James chapter 5 verse 16 says, confess your sins to one another and pray for one another. Praise God. That ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous person or a righteous man has a powerful effect. Praise God. So, nag-ingon niya mga igsuon nga pag sinugiray kamo sa inyuhang mga sala, sa inyuhang mga sayop, ang usa ug usa, no? Ug pag inampuay kamo, praise God, aron kamo mamaayo, no? Maayo sa inyuhang mga sakit ug balatian. Praise God. Nya nag-ingon diya mga igsuon nga ang pag-ampo sa usa ka tawo nga matarong dakog kahimuan. Praise God. It has a powerful effect. Praise God. Those who are living, praise God, hallelujah, as a righteous person. Praise God. And that is the word of God mga igsuon nga dili nato mabakakan ang pulong sa Ginoo. Nga dunay maayo nga resulta, maayo nga epekto, dunay kay dako nga pabor. Praise God, sa imuhang kinabuhi, sa imong pagkatao, ang imong mga prayers will be answered by God. Nga diha sa Ginoo mga igsoon walay imposible, no? Mahimo niya ang tanang mga butang. Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Ginoo. So, praise God, kinahanglan mga igsoon nga magkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Dios, magkinabuhi nga matarong. Praise God. Bisan tuod mga igsoon nga dili ta perfecto, kay dunay time nga masayop ta, makasala ta, kay usahay makasala ang tao, pinagi siyang hunahuna, siyang binuhatan, no? Sa iyang mga actions, no? Sa iyang mga words nga gipambuhian, batok sa iyang isig ka tao, mao nga kinahanglan nga magpinasaylo ay ta. Praise God, kay dunay time nga makasala ta, masayop ta tabangan sa Ginoo. Praise God, mao nga magpinasaylo ay ta. Praise God, aron pasaylo, no? Ang atong mga sala atubangan sa Ginoo mga igsoon, and you will be forgiven by your sins. Hallelujah. And wrongdoings. So mao na mga igsoon, if you want to be blessed by God, if you want to be completely healed with your sickness or illness or anything na mga sakit, no, sa imong physical or material aspect, even sa ato ang, praise God, sa atong spiritual nga aspito mga igsoon, hallelujah, nga wala matransform, ma-reform ang ato mga kinabuhi tubangan sa Ginoo nga nagpadayon ta diya sa paglunang sa mga buhat nga dili maayo. Praise God, hallelujah. If you want to be healed, praise God, submit yourselves to the living God so that you will be forgiven, and you have to shun the wrong and do what is right in the sight of the living God. So thank you so much for watching. Until next time, God bless, and to God be all the glory. Amen. Oh Lord Jesus, praise God.